मुख्य विरोधी दल नेता आज जय भलिकिया को बेईमान बोली संबोधन करते अंचल जिते मीटिंग करते मोर नुआपड़ार और कमलार समस्त भाई भाई माने ये बेईमान संज्ञा कौन बेईमान क्या कह जाए आज जदि आम देखा आम जाचु विचारधारा और निर्विशेष पूर्वतन मुख्यमंत्री आज मुख्य विरोधी दल नेता से बहुत शालीनता को रक्षा करती से केवल भाव में मुहर ये बेईमान शब्द बाहर नहीं ताहले ये नुआपड़ा उपनिर्वाचन परिप्रेक्षी से कमला अंचल को आसी से बेईमान शब्द आसला केमी मत लगुच बोध हुए ये स्क्रिप्ट राइटर जी लिखिदे जी मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री आपंकर विरोधी दल नेता मुहर कहवाई से जो भाषण रे लिखिदे आ बुझे आउे भल होता किंतु से बुझे नहांती जे बेईमान संज्ञा कौन यदि बेईमान संज्ञा आम जदि जानवाई चाहिए प्रकृत में किए बेईमान ताले केवल गोटे उदाहरण मुझे पारे जिते विजयपुर विजु जनता दल तरफ जिते जड़े आपंकर विजयपुर जड़े कांग्रेस नेता को आणिक बीजेडी प्रार्थी करा कांग्रेस आणिक बीजेडी प्रार्थी करा विजु जनता दल बेईमानी कर कि नहीं मोर भाई मैंने जवाब देवा दरकार एवं काकटपुर आमर पुरी जिलार काकटपुर जिते प्रार्थी को आमर जड़े प्रार्थी को टिकेट दिया सही मंत्री पद लोभ दिखाई चोरी कर किए ये कथा विजु जनता दल उत्तर देवा दरकार एवं से भाव ये अविभक्त कलाहांडी जिला ये अविभक्त कलाहांडी जिलार नरलाभ केसिंगा अंचल तत्कालीन कांग्रेस दल विरोधी दल नेता जी बसी जिते ये दल विजु जनता दल को नहीं गले बेईमान किए बेईमान गोटे पर गोटे राजनैतिक चक्रांत संपूर्ण भाव बेईमानी कम विजु जनता दल सभापति कहतु विरोधी दल नेता कहतु आज जो बेईमानी शब्द राजेंद्र ढलकिया परिवार सुपुत्र जय ढलकिया से कहे बेईमानी यहीटा कौन विरोधी दल नेता मुहर सभा पाए ये निश्चित भाव में कहवाई चाहे ये जो जय ढलकिया परिवार को स्वर्गत राजेंद्र ढलकिया परिवार को जो भाव में गोटे आंगुड़ी देखले जिते ये राजेंद्र परिवार को जो गोटे आंगुड़ी देखे जिते कहे विजु जनता दल ये आंगुड़ी देखार पछपटे आउ चारोटी आंगुड़ी ये कहा पटे निर्देश करुची निर्देश करुची ये कथा जानवा दरकार जे बेईमानी प्रकृत में किए आते थर बेईमानी कम कर हिसाब आम राज्य सभापति मनमोहन भाई अच्छा आपण मान गोटी गोटी कर ये नवीन बाबू सब बेईमानी कथा कहीदेवे से विजय महापात्र ठू आरंभ कर नलिनी महांती आरंभ कर को छाड़ी नहांती बेईमान कर समस्त को धक्का मारी दल जन जन करके बाहर करते किए बेईमानी जवाब देवाई पड़ो बंधुगण आपण मान विधायक केमिति हवा कथा ये कथा आपण माने चिंता करिवार आवश्यकता अछि ए अंचल में हवा कथा ये नुआपड़ा जिलार नुआपड़ा विधानसभा अंचल नुआपड़ा उपनिर्वाचन परिप्रेक्षी हेबा कथा ना अन्य अंचल हेबा कथा जानी
ଯେ ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଏମିତି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସେହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ କରିବା କଥା କୁହେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ କି? ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ତିଆରି ହୋଇନାହାନ୍ତି କି? ଯେତେ ସବୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଟିକେଟ ମିଳିଲା କାହାକୁ? ନା ଜଣେ ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ଥିବା ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜେ ଚଞ୍ଚଲତା କରି ସଦସ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ରୁ ଆମେ ଅତାଗୁଣାରୁ ଯାଇକରି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାହାର କୁଆଡ଼େ ମାମୁଁ ଘର ଥିବ ଏଠି ଏଇଠି ମାମୁଁ ଘର ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା, ଇଏ କେତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଆଉ ତାକୁ এই ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ବିଧାୟକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଛିବେ। ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ମୋର ସେଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୟ ଭେଙ୍କିଆଙ୍କର ପରି ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଜୟ ଭେଙ୍କିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆଜି ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ, 4 ଥର ବିଧାୟକ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦାବି ଥିଲା, ଅନେକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟ କ୍ରମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବାବୁ ଅସହାୟ ମଣିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା।